ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ سردی کی آمد کے ساتھ ہی دولتالہ کے شہریوں نے فش پوائنٹ کا رخ کر لیا۔ سرد موسم میں شہری گرما گرم مچھلی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ مزید جانتے ہیں سید منور نقوی سے۔ جی بالکل، سردیوں کے آغاز ہوتے ہوئے سردیوں کی سوغات مچھلی سے لطف اندوز ہونے کے لیے دولتالہ کے شہریوں کی بڑی تعداد نے فش پوائنٹ کا رخ کر لیا۔ اس وقت میں موجود ہوں ماشاءاللہ فش پوائنٹ پہ، اور میرے ساتھ موجود ہے یہاں فش پوائنٹ کے آنر، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنی قسموں کی مچھلی آپ کے پاس موجود ہے اور کون سی مچھلی جو ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے؟ سب سے جو اس علاقے میں پسند کی جا رہی ہے مچھلی کی قسم وہ ہے مشکا اور کالا رو۔ فنگر کے لحاظ سے بھی لوگ کافی اس کو پسند کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ جو ہے ہمارے پاس جو اس وقت لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ کالا رو، چڑا اور مشکا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جس میں ہر بندہ پس رہا ہے مہنگائی میں، اس میں ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ لوگوں کو کم سے کم ریٹ میں ان کی پسندیدہ مچھلی دی جائے۔ جی بالکل، فش پوائنٹ کے آنر کا یہی کہنا تھا کہ سردی کے اس موسم میں جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں روزانہ مچھلی کھانے آتے ہیں۔ وہاڑی میں سردیاں شروع ہوتے ہی انڈے کے قیمت میں دگنا اضافہ کر دیا گیا۔ شہریوں کا حکومت سے مہنگائی میں کمی کرنے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں طاہر حسین سے۔ جی بالکل، سردیوں میں انڈا جسم کو حرارت پہنچانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ مانا جاتا ہے، جو سستا بھی ہے اور عوام کی پہنچ میں بھی ہے۔ لیکن کچھ دنوں میں انڈے کی جو قیمت ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ جو انڈا 18 روپے میں مل رہا تھا وہ انڈا اب 35 سے 40 روپے میں عوام کے لیے دستیاب ہے۔ عوام سے ہم جانتے ہیں کہ خریداری میں ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے۔ جی بالکل، جو انڈا پہلے 18-20 روپے میں مل رہا تھا وہ اس ٹائم 35 روپے تک پہنچ گیا ہے، اور یہ خود ساختہ مہنگائی ہے جو کہ عوام جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو ہم عوام کا مطالبہ ہے کہ ڈی سی وہاڑی صاحب اور ڈی پی او وہاڑی صاحب اس چیز کا نوٹس لیں۔ جو لوگ خود ساختہ مہنگائی کو فروغ دے رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کر کے ان کو انجام تک پہنچایا جائے۔ جی ان کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ جو ہے، جو ریٹس منتخب کرنے والے نمائندے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پراپر اس کے ریٹس چیک کرتے رہیں اور جو ریٹس ہیں خود ساختہ مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کریں۔ جی میاں والی میں ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گرائیہ کی جانب سے اسٹریٹ لائٹیں بحال کر کے رونقیں بحال کرنے کا دعویٰ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد آصف آرائی۔ جی آصف، بتائیے میاں والی کی روشنیاں بحال ہو گئی ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں میاں والی کے معروف ترین روڈ بلو خیل روڈ پر۔ میاں والی شہر کے اندر جو مختلف شاہراہیں ہیں ان پر جو اسٹریٹ لائٹوں کے پولز جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں اور اسٹریٹ لائٹوں کو چالو نہیں کیا گیا، اس حوالے سے ابھی نیوز نے خبر نشر کی، جس پر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر میاں والی نے اگلے ہی روز جو ہے وہ صحافیوں کو بتایا کہ یہاں پہ جو میاں والی شہر کی رونقیں ہیں وہ بحال کر دی گئی ہیں اور جو اسٹریٹ لائٹیں ہیں ان کو چالو کر دیا گیا ہے، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ میں اس وقت اسی بلو خیل روڈ پر موجود ہوں۔ جہاز چوک سے 1 کلومیٹر کے فاصلے تک جو اسٹریٹ لائٹیں ہیں وہ چالو کی گئی ہیں۔ شہر بھر کے اندر جتنے بھی نئی اسٹریٹ لائٹوں کے جو پولز نصب کیے گئے ہیں ان پر اسٹریٹ لائٹیں لگا کر جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹوں کو چالو کیا جائے تاکہ چوری چکاری کا سلسلہ بھی جو ہے وہ تھم سکے اور دوسری جانب جو میاں والی شہر کی رونقیں ہیں وہ بھی بحال ہو سکے۔ جی بہاولپور میں دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار۔ کاروباری نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ روزمرہ ضروریات کے اشیاء بھی عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ بازاروں میں خریدار نہ ہونے سے تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ اگر عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی۔ آج کا میرا بل جو آج آیا ہے وہ 17,500 روپے کا گھر کا آیا ہے۔ میری 500 روپے روز کی انکم نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں 18,000 روپے بل بھر دو۔ کتنا ظلم کریں گے یہ لوگوں پر۔ جلوس بھی نکال لی، سب چیزیں کر لی، فارغ بیٹھے ہوئے دیکھنا آپ کسٹمر نہیں ہے۔ آج چوتھا دن ہے، بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہم، چوتھا دن ہے آج، کہاں جائیں ہم بتائیں؟ ہر چیز مہنگی ہے۔ ہم کہاں سے کما کے لے جائیں؟ دکانوں بازاروں میں کاروبار نہیں ہے، کاروبار دن پر دن نیچے آتے جا رہے ہیں۔ یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ اوپر جاتے جا رہے ہیں، غریب لوگ نیچے آتا ہے۔ جو قیمتیں بڑھی ہیں ہماری رینج سے باہر ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہر چیز کھانے کی، ہر چیز، ایون کہ دودھ سے لے کے سرف سے لے کے ہر چیز کھانے کی، ہر چیز بڑھ چکی ہے۔ اس وقت غریب کا بھی جینا محال ہے، مڈل کلاس کا بھی جینا محال ہے۔
पतोकी में पीटीआई के एहतजाज के बायस मेन शाहराहों का बंद होने की वजह से मंडियों में सब्जियों और फलों की सप्लाई न पहुंचने की वजह से सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। इलाका मकीनों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस पाकिस्तान की मेन शाहराहें बंद हैं। शाहराहें बंद होने से सब्जी मंडियों में सब्जियों और फलों की सप्लाई मुतासर हुई है। सब्जी और फल मंडियों में कम आने से टमाटर, आलू, अदरक, मटर, सेब, अंगूर, अनार और दीगर रोजमर्रा अशिया में इजाफा हो चुका है। बढ़ती हुई महंगाई से अवाम पहले ही परेशान है। एहतजाज और सड़कें ब्लॉक होने से सब्जी और फल भी महंगे हो चुके हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें रोजमर्रा अशिया की सप्लाई के लिए मौसर इकदाम करें ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में पुलिस नाके पर न रुकने पर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों पर गोलियां चला दी, जिससे 2 मोटरसाइकिलें सवार शहरी शदीद जख्मी हो गए। शाहपुर रोड पर पुलिस ने नाके के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवारों को रोका ना रुकने पर एएसआई तारिक मसूद न्याजी और कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा ने मोटरसाइकिल सवारों पर गोलियां चला दी। मोटरसाइकिल सवार ताहिर और मुश्ताक शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें टीएचक्यू अस्पताल करोड़ मुंतकिल किया गया, लेकिन हालत तशवीशनाक होने की सूरत में निश्तर अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसएचओ थाना करोड़ ने मौके पर पहुंचकर एएसआई तारिक मसूद न्याजी और कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया और इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। बहावल नगर के इलाके मोमिनाबाद के करीब मामूली तलखलामी पर दामाद ने साथियों के साथ मिलकर सुसर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोमिनाबाद के करीब मामूली तलखलामी पर दामाद का साथियों के हमरा सुसर पर तशद्दुद। मुल्ज़िमान की तशद्दुद से सुसर मौके पर जाम भाग हो गया। पुलिस ने लाश अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। बेवा की मुद्दत में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हेड मुराला से गुजरात रोड तीसरे रोज भी बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में पीटीआई एहतजाज के पेश नजर जिला इंतजामिया सियालकोट की जानिब से मुराला बिराज पर डंपर्स खड़े करके हेड मुराला गुजरात रोड को बंद किए आज तीसरा रोज हो चुका। जहां शहरी इलाका में इंटरनेट की बंदिश से परेशान हैं, वहां ये मसरूफ तरीन सड़क बंद रहने से शहरियों को आम तरफ में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने जल्द से जल्द हेड मुराला गुजरात रोड को खोलने का मुतालबा किया है। भुआना में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और धरने के बायस इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम किए गए हैं। दोस्त मोहम्मद लाली पुल को डंपर लगाकर बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो चुकी है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि पुल बंद होने की वजह से हमें गुजरने में मुश्किलात का सामना है। पुल बंद होने की वजह से वो दरिया की दूसरी तरफ अपने घरों को जाने से कासिर हैं। उनका कहना है कि चिन्योट और झंग का सफर भी काफी मुश्किल हो गया है। कश्तियों के दम मौजूदगी ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। शहरियों का कहना है कि उनका धरने से कोई ताल्लुक नहीं और वो सिर्फ अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि पुल को फौरी खोला जाए ताकि वो आसानी से अपने घरों को पहुंच सकें। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस इंतजामिया ने दरियाए जहलम पर तीनों पुलों को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर रखा है। जीटी रोड की बंदिश के बायस लोग दरिया में कश्तियों के जरिए खतरनाक सफर करने पर मजबूर हैं। लोगों ने आमदोरफ्त के लिए बेड़े और कश्तियों को जरिया बना लिया। दरियाए जहलम, पिरागैब पतन और हरनपुर, अहमदाबाद समेत मुतादिद मकामात पर कश्तियां और बेड़े मुसाफिरों को दूसरे अजला जिनमें जिला गुजरात, जिला मंडी बहाउद्दीन और जिला सरगोदा शामिल है, दरिया अबूर करवा रहे हैं। लोग गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और दीगर साजो सामान भी कश्तियों और बेड़ों में रखकर एक से दूसरे जिला में आमदोरफ्त जारी रखे हुए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि कश्तियों और बेड़ों की इंतजामिया मुसाफिरों को हिफाजती इंतजामात के बगैर सवार कर लेते हैं, जो कि किसी सूरत खतरे से खाली नहीं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। रेलवे स्टेशन जामपुर हुकूमत और अफसरों की गफलत के बायस खंडरात में तब्दील हो चुका। पेशावर तक कराची चलने वाली वाहिद ट्रेन की भी कई सालों से बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। 1970 में कायम होने वाला रेलवे स्टेशन जामपुर ट्रेन सर्विस की अदम बहाली की वजह से खंडरात के मनाजिर पेश करने लगा। यहाँ गुजरने वाली 2 रेलगाड़ियां पेशावर तक कोयटा चलतन एक्सप्रेस और पेशावर तक कराची खुशाल खान खटक की सर्विस मौतली की वजह से शहरी निजी बस सर्विस के रहमो करम पर छोड़ दिए गए। बेवक्त और बेहंगम ट्रैफिक के बायस हादसात की वजह से जान के ज़िया के अलावा महंगे किरायों से इजाफी अखराजात के बोझ का सामना करना पड़ता है। रेलगाड़ियों के जरिए महफूज सफर से जान और माल दोनों का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहता है, जबकि दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन जामपुर की इमारत खंडरात का मंजर पेश कर रही है। माल गोदाम, रेस्ट एरिया खस्ता हाली का शिकार है, जबकि हैंड पंप और दीगर सामान भी चोर उतार कर ले गए हैं।
खानेवाल में डकैती की 5 वारदातों में शहरी 3 मोटरसाइकिलों, मोबाइल फोन्स और हजारों रुपए नकदी से महरूम हो गए। थाना सदर की हदूद में 4 वारदातें हुई, जहां 3 मुसल्लह अफराद ने शहरियों से मोबाइल फोन्स और 53,000 रुपए नकद छीन लिए। रहमानगढ़ के सब्जी फरोश से भी 3 मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर 53,000 रुपए लूटे। यूसुफाबाद के कासिम से 2 मुसल्लह अफराद ने 125 मोटरसाइकिलें छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने इन वारदातों का मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर मुल्जिमान का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। चिश्तियां हासिलपुर रोड पर 2 तेज रफ्तार कारों में तसादुम के नतीजे में खातून समेत 4 अफराद जख्मी। हासिलपुर रोड तेज रफ्तार कारों में तसादुम, हादसे के नतीजे में खातून समेत 4 अफराद शदीद जख्मी। तमाम जख्मियों का ताल्लुक बिहाड़ी से है। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी अफराद को तबी इमदाद देने के बाद सिविल अस्पताल चिश्तियां मुंतकिल कर दिया। साहिवाल के नवाही गांव में शादी की तकरीब में नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। इलाका वकीलों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए लाश को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाला मूसा में थाना ककराली के इलाके शामपुर में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। जमीन के तनाज़े पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना ककराली के मौजा शामपुर में मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। मुलजिमान मौके से पुलिस थाना ककराली मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानका डोगरा के नवाही गांव में जमीन के तनाजे पर मुखालफी ने फायरिंग करके नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूल के भाई के मुताबिक उनका भाई महमूद अहमद घर से गायब था, जिसकी तलाश के लिए वो अपने करीबी अजीजों के हमरा निकला। जब वो नहर के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मुलजिमान अपने दीगर साथियों के हमरा महमूद पर तशद्दुद कर रहे हैं। बादअज़ा फायरिंग करके महमूद को कत्ल कर दिया और उन्हें बांध कर फरार हो गए। मकतूल के भाई ने कत्ल की वजह जमीन के तनाजा बताया है। पुलिस ने लाश कब्जे में लेते हुए तहरीरी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। कोट मोमिन से हाफसाबाद और दीगर अजला की जानिब जाने वाला रास्ता हर किस्म के ट्रैफिक के लिए आज तीसरे दिन भी मुकम्मल तौर पर बंद है। दरियाए चनाब पुल पर तालिब वाला के मकाम से बंद होने के बायस हाफसाबाद और दीगर अजला की जानिब सफर करने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दरियाए चनाब पुल पर सब्जी और फ्रूट्स के ट्रक भी फंस गए, जिससे सब्जी और फ्रूट्स खराब होने का खदशा है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहना था कि हुकूमत वक्त शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। ढानावाला में एहसास प्रोग्राम सेंटर अचानक बंद कर दिया गया। एहसास प्रोग्राम सेंटर को बंद करके चिश्तियां मुंतकिल कर दिया गया। सेंटर बंद होने से दर्जनों औरतें मुश्किल का शिकार। ढानावाला में काफी अरसे से एहसास प्रोग्राम सेंटर कायम था, जिससे ढानावाला और करीबी चौक की औरतें अपने पैसे ले रही थी। आज अचानक बगैर किसी इत्तला के सेंटर के नुमाइंदों ने ढानावाला के सेंटर को बंद करके चिश्तियां मुंतकिल कर दिया। मुस्तहिक खवातीन का कहना था कि इतने पैसे लगाकर चिश्तियां नहीं जा सकते। वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। साहिवाल में दीनी मदारस भी कम उम्र बच्चों के लिए महफूज न रहे। मदरसे के खादिम ने 9 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक 9 साला बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए आया तो मदरसे के खादिम ने 9 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्चे का शोर सुनकर इलाका मकीन मदरसे में पहुंचे तो मुलजिम फरार हो गया। मकामी पुलिस ने बच्चे के वालिद की मुद्दत मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। ननकाना साहब में रास्तों की बंदिश ने लोगों की जान बचाने वाली रेस्क्यू एहलकार की जान ले ली। रेस्क्यू के मुताबिक मोटरसाइकिल में बुरका फंसकर गिरने वाली खातून रेस्क्यू एहलकार जामबर न हो सकी। रेस्क्यू एहलकार फातिमा बानो ड्यूटी के बाद घर जा रही थी। कश्मीर रोड पर मोटरसाइकिल के टायर में बुरका फंस गया, जिससे खातून के सर में चोट लगी थी। सड़क पर पड़ी जख्मी एहलकार को असिस्टेंट कमिश्नर वजिया समर ने अपनी गाड़ी पर अस्पताल पहुंचाया था। सर में चोट लगने वाली जख्मी एहलकार को रास्ते बंद होने की वजह से लाहौर रेफर ना किया जा सका। रेस्क्यू एहलकार फातिमा बानो रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब में फराइज अंजाम दे रही थी। कबीरवाला बुनियादी मरकज़ सेहत जोधपुर लवारे सफाई का नाकिस इंतजाम, अद्वियात नायाब हो गई, आवाम रुल गई। मेडिकल ऑफिसर की सीट पिछले 1 माह से खाली, अस्पताल छोटे मुलाजमीन चलाने लगे।
بنیادی مرکز صحت جودھپور ہسپتال ویران ہونے لگا، سرکاری ادویات نایاب، مریض رول گئے، ہسپتالوں کا کمپیوٹرائز سسٹم بالکل سست، مریضوں کو اندراج کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہسپتال کی عمارت زیر تعمیر ہونے کی وجہ سے متبادل جگہ مریضوں کے لیے تکلیف دہ ثابت ہونے لگی۔ رات کی شفٹ کے ملازمین گھر بیٹھ کر تنخواہیں لینے لگے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رحیم یار خان ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی نورے والی کو شہر سے ملانے والے پھاٹک کی بندش کے باعث مقامی آبادی کو مشکلات کا سامنا۔ 9 روز سے پھاٹک بند ہے۔ ریلوے حکام کی جانب سے مرمتی کام کے باعث پھاٹک کو بند کیا گیا، جو کئی دن گزرنے کے باوجود نہ کھل سکا۔ مقامی آبادی سراپا احتجاج، فوری پھاٹک کھولنے کا مطالبہ۔ مزید بتا رہے ہیں عزیر الحق چودھری خصوصی رپورٹ میں۔ رحیم یار خان ریلوے ٹھیکیدار کی نااہلی، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہر کے مصروف ترین ریلوے پھاٹک 9 روز سے مکمل بند، جس کے باعث مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ہمیں کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ 1.5 لاکھ کی آبادی اور ایشیا کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ ہم لوگ کہاں سے پیٹرول ڈلوائیں کہ 5-6 کلومیٹر دور سے جا کے ہم جائیں، اور یہاں سے ہماری بچے اسکول جاتے ہیں، یہی ریلوے پھاٹک کراس کر کے یہ بستی امانت علی میں جو اسکول ہیں جاتے ہیں، ہمارے نزدیک ہیں۔ کہاں سے جائیں ہماری بچی ہیں؟ دوسری اگر جاتے ہیں نہر کنارہ تو اس کے کنارے نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، سپورٹ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بچے یا عورتیں گر جائیں تو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ ریلوے پھاٹک کی بندش کے باعث شہری اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر ریلوے ٹریک سے موٹر سائیکل گزارنے پر مجبور ہیں۔ برائے مہربانی میں ڈی ایس صاحب سے بھی اور تمام ریلوے والوں سے کہہ رہا ہوں، برائے مہربانی ہمارا پھاٹک کھول دیں۔ اگر نہیں کھولیں گے بہت کام خراب ہوگا، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر، خلق خدا پریشان ہے۔ 15-16 تاریخ کو کھولیں گے، 19 تاریخ کو کھولیں گے، توڑ کر چلے گئے ہیں، نہ کوئی مزدور لگا ہوا ہے، نہ کوئی کام ہو رہا ہے، سب بند پڑا ہے۔ عوام پریشان ہے، لوگ اسکولوں کو جاتے ہیں، بچے صبح پریشان ہوتے ہیں۔ مقامی افراد نے ریلوے حکام سے فوری پھاٹک کو کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مطالبات نہ ماننے پر احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کی بھی کال دی گئی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عزیر الحق چودھری، ABN نیوز، رحیم یار خان۔ اور اب رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا۔ موسم سرما شروع ہوتے ہی ضلع مردان کی تحصیل رستم میں گڑ بنانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ گڑ بنانے میں روایتی طریقے سے گڑ کیسے تیار کیا جاتا ہے، دیکھتے ہیں رستم سے عمیر خاکسار کی رپورٹ میں۔ موسم سرما شروع ہوتے ہی ضلع مردان کی تحصیل رستم میں گڑ بنانے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ روایتی طریقے سے تیار ہونے والے گڑ موسم سرما کی خاص سواد بھی جانا جاتا ہے۔ سرد موسم میں گڑ کی مانگ اور استعمال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ زمیندار کھیتوں سے گنے کاٹ کر صفائی کے بعد گڑگانی لاتے ہیں، پھر جنریٹر کے ذریعے اس سے رس نکالا جاتا ہے۔ گنے کے رس بڑے کڑھائی میں آگ کے ذریعے پکایا جاتا ہے۔ 3 گھنٹے بعد رس ابالنے کے بعد لکڑی کی ٹرائی، جس کو پشتوں میں اترا کہتے ہیں، اس میں ڈالا جاتا ہے۔ خشک ہونے کے بعد زمیندار ہاتھوں کے ذریعے گڑ چکی بناتے ہیں، پھر بوریوں میں پیک کر کے بازاروں میں فروخت کرتے ہیں۔ جو فصل ہے یہ تقریباً 12 مہینے میں تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے انتظار کے بعد جب فصل تیار ہو جاتے ہیں تو اس سے ہم اس کا جو پتے ہے اس کو ہم پشتو زبان میں فان کہتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے نا اس سے کاٹ کے اپنے بینس اور مویشیوں کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور کڑھائی میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے ابلنے کے بعد، تاکہ اس سے کچا رس جل جائے اور باقی جو گل رہتا ہے مٹاس جو، تو اس کے بعد وہ گل تیار ہو جاتا ہے۔ گڑگانی میں تیار ہونے والا گڑ صرف چائے کے لیے نہیں بلکہ مقامی لوگ خوش میوہ ڈال کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی بطور تحفہ بیچ دیتے ہیں۔ گڑ تو ہر جگہ تیار ہوتا ہے، لیکن تحصیل رستم میں تیار ہونے والا گڑ اپنی مثال آپ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمیر خاکسار، ABN نیوز، رستم، مردان۔ مردان میں عوامی نیشنل پارٹی نے امن کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کرتے ہوئے روڈ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کی قیادت ضلعی صدر عمران مانوری اور دیگر عہدیداران نے کی۔ مقررین نے کہا کہ صوبائی حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ امن و امان قائم کرنے کے بجائے صوبائی حکومت زندہ باد مرد آباد کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ مقررین نے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے کے وسائل امن و امان برقرار رکھنے پر صرف کریں۔ بنوں کی تاریخ میں پہلی بار غیر سیاسی نوجوانوں کا گرینڈ جرگہ منعقد ہوا، جس میں بنوں کے یوتھ سمیت قومی مشیران اور سیاسی رہنماؤں نے بھی خصوصی شرکت کی۔ نوجوان رہنما ملک زرنوش خان کا
कॉल पर बनू में अमन की बहाली, तालीम के फ़रोग और नौजवानों के बेहतरीन मुस्तकबिल समेत दीगर अहम मौज़ूआत के हवाले से जरगा फजल कादिर शहीद जेल पार्क में बुलाया गया। जरगे में तमाम तंजीमों के स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा, उलमाए कराम, वकला और बनू कौमी मुशीरान ने कसीर तादाद में शिरकत की और अपना इज़हार ख्याल पेश किया। बनू यूथ और मुशीरान ने एक साथ बनू के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने पर इत्तफाक किया। जरगे के एलामिये में कहा गया कि बनू यूथ की बेहतरीन मुस्तकबिल और खुशहाल बनू के लिए बनू यूथ अपना किरदार अदा करता रहेगा और अगली मीटिंग 5 दिसंबर को मुनक्किद होगी, जिसका एलामिया कौम के सामने रखा जाएगा। खानपुर में न्यू खानपुर बोटिंग एसोसिएशन की नौ मुंतखब काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की शानदार तकरीब का इनेकाद TMA हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा अरशद अयूब खान थे। सूबाई वजीर बल्दियात ने बोटिंग एसोसिएशन के नौ मुंतखब काबीना के अरकान से हलफ लिया। तकरीब में DRC के चेयरमैन और मेंबरान के बल्दियाती नुमाइंदों और नुमाइंदीन इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर अरशद अयूब खान का कहना था कि खानपुर डैम पर सेहत खानपुर की मुआशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। खानपुर डैम पर बोटिंग से मुंसलिक सैकड़ों खानदानों के घर का चूल्हा चलता है। खानपुर डैम की बंदिश के हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द डिप्टी कमिश्नर हरिपुर से राबता करके खानपुर डैम को सयाहत के लिए खोलने के लिए इकदाम किए जाएंगे। सवात की हसीन वादियों में मौसम सरमा का जादू, कुदरत के शाहकार नज़ारे और बर्फबारी के दिलकश मनाजिर ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया। मजीद बता रहे हैं सवात से हयात चमन अपनी रिपोर्ट में। हुसन की वादी मलमजपा में मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज हो चुका है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी इस हसीन वादी ने सयाहों का इस्तकबाल किया, जहां सरमाई खेलों और तफरीही सरगर्मियों का खसूसी इंतजाम किया गया था। मैं अपनी फैमिली के साथ मलमजपा में आई हूँ। फर्स्ट स्नोफॉल देखने आए हैं और यहाँ हमने बहुत मज़ा किया है और यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम है, तो मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि आप सब अपने घर वालों को सबको लेकर आएं। चेयरलिफ्ट, जिप लाइन और दीगर एडवेंचर खेलों ने सयाहों की खुशियों को दोबाला कर दिया। मैं नवाबशाह से आई हूँ एंड मुझे अच्छा लगा मलमजबा, खाना भी बहुत अच्छा है। मैं चेयरलिफ्ट से सफर करके आई हूँ एंड चेयरलिफ्ट भी बहुत सेफ है। मलमजबा के साथ साथ स्वात की दीगर हसीन मकामात कालाम, इतरोड़, माउडन और शाहीबाग भी बर्फ में ढक चुकी है। इन वादियों की दिलकश खूबसूरती ने सयाहों की दिल जीत लिए। My experience, Pakistan is a very beautiful country, and actually this is my second time. My previous time I have been in Skardu and Hunza, and this is my second time. I come to मलमजबा। स्वात की ये हसीन वादियाँ न सिर्फ कुदरती खूबसूरती का मज़र है, बल्कि सयाहों के लिए यादगार तजुर्बात का जरिया भी है। कैमरा टीम के साथ हयात चमन, ABN न्यूज़, मलमजबा, सवात। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ चित्राल के रवायती गर्म मलबूसात के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया। चित्राल से फताउल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। सर्दी शुरू होते ही चित्राली पट्टी से बनाए गए गर्म मलबूसात, चित्राली टोपी, वस्काट, चोगा, शाल और दीगर मलबूसात की मंग में इजाफा हो जाता है। चित्राल बाजार में चित्राली पट्टी से बनाए गए इन मलबूसात की दुकानों में गक्कों का रश बन जाता है। इन गर्म कपड़ों को न सिर्फ चित्राल के लोग बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बहुत शौक़ से ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा सक़ाफ़त का चोगा है, टोपी है। ये हम अक्सर सर्दियों में गर्म के लिए पहनते हैं, तो ये भी मेरा रिवाज भी है हमारा मुल्क का। ये हम पहनते हैं, कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको भी देते हैं। ये सर्दियों में गर्म भी होता है, अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं इसको। और है ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहरहाल चित्राल का ये मशहूर चीज़ है। ये होता है चित्राली पट्टी होता है, और चित्राली टोपियाँ भी होते हैं, चित्राली जराब होते हैं और चित्राली स्वेटर होते हैं। ये अक्सर सर्दियों के लिए लोग बनाते हैं, बहरहाल यहाँ लोग आकर इसको ख़रीद करते हैं। सर्दी से बचाव के लिए चित्राली पट्टी के गर्म मलबूसात को सर्दी के मौसम में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंसान सर्दी से बचने के साथ साथ अपनी शख्सियत में भी निखार पैदा करता है। फतहुल्लाह, ABN न्यूज़, लोअर चित्राल। यूनिवर्सिटी ऑफ मीरपुर खास में पहले एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया, जिसमें 750 से ज़ायद तालिब इल्मों ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं आतिफ बलोच की ये रिपोर्ट।
یونیورسٹی آف میرپورخاص جو کہ میرپورخاص کی پہلی سرکاری خود مختار یونیورسٹی جس کے پہلے انٹری ٹیسٹ میں 750 سے زائد امیدواروں نے حصہ لیا. ٹیسٹ کے لیے کل 26 بلاک بنائے گئے جس میں 19 بلاک بوائز اور 9 بلاک گرلز کے شامل تھے. ٹیسٹ میں 24% گرلز امیدواروں نے شرکت کی. ٹیسٹ دینے والوں میں میرپورخاص، سرپارکر، کھپرو، عمرکوٹ، جھڈو اور ٹنڈولیار کے علاوہ دیگر اضلاع کے امیدواروں نے شرکت کی. اس حوالے سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد میمن کا ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پری انٹری ٹیسٹ کے لیے 1300 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے 750 سے زائد امیدوار ٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں. کھپرو، مٹھی، عمرکوٹ، تھرپارکر اور میرپورخاص یہاں سے آئے ہیں. ہمارے پاس بلڈنگ کا مسئلہ ہے، ہم نے ایک بلڈنگ رینٹ آؤٹ کی ہے. نئے ڈپارٹمنٹس جو ہے نا ان کے لیے جو پرمیشن لینی پڑتی ہے سندھ HEC سے، وہ لے کے پھر ہم جو ڈپارٹمنٹ آف لا ہے، ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی ہے، ڈپارٹمنٹ آف کرمنالوجی ہے اور ڈپارٹمنٹ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ ڈپارٹمنٹس ہم کھولیں گے جو کرنٹ ہیں، جو مارکیٹ اورینٹیڈ ہیں، اس کا اضافہ ہوگا اس میں. اس موقع پر سندھ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ٹیسٹنگ سینٹر آفتاب احمد چانڈیو نے بتایا کہ سندھ یونیورسٹی ٹیسٹنگ سینٹر پری انٹری ٹیسٹ دے رہی ہے. سندھ یونیورسٹی ٹیسٹنگ سینٹر کے ذریعے جو ہے کوسچن پیپرس اور OMR شیٹس اور جو رزلٹ پروسیسنگ ہے وہ اس کے نگرانی میں ہو رہی ہے. یہاں پہ پری انٹری ٹیسٹ کے موقع پر یونیورسٹی کی جانب سے امیدواروں کو پرسکون ماحول فراہم کیا گیا تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر کے منتخب پروگرامز میں داخلہ حاصل کر سکیں. کیمرہ مین نعمان جھنڈیر کے ساتھ عاطف بلوچ، ABN نیوز، میرپورخاص. شہر قائد میں سردی نہیں مگر سردی کے پھل آ گئے. کالے سنگھاڑے جگہ جگہ ریڑھی پر نظر آنے لگے. دیکھتے ہیں کراچی سے رپورٹ. سنگھاڑا جہاں صحت کے لیے بے حد فائدہ مند سمجھا جاتا ہے تو وہیں سردیوں کی خاص سوغات میں بھی شمار ہوتا ہے. سخت اور نوکدار ہول کے اندر چھپے سفید پھل میں بے شمار افادیت ہوتی ہے. سنگھاڑا موسم سرما میں پایا جاتا ہے لیکن کراچی میں پڑتی گرمی میں بیچا اور خریدا جا رہا ہے. شہری کہتے ہیں صحت کے لیے مفید ہیں اس لیے کھاتے ہیں. سردیاں آئی نہیں ہیں، سردیوں کا پھل آگے لینے آئے ہیں، دل کرتا ہے کھانے کا اس لیے لے رہے ہیں. پھل فروش کہتے ہیں سردیاں آنے تک اس کی مانگ کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت میں بھی مزید اضافہ ہوگا. یہ بہت طاقتور چیز ہے، لوگ کھاتے ہیں. سردی نہیں آئی تو یہ سردی بھی ابھی آ جائے گی، یہ سردی میں مہنگا ہو جائے گا. ابھی تھوڑا گرمی کی وجہ سے یہ تھوڑا سستا ہے. سنگھاڑا مفید پھل ہی نہیں بلکہ بہترین دوا بھی ہے. سردیوں کے موسم میں گلی کوچوں میں سنگھاڑا نام کی سوغات عام ملتی ہے جس کی شکل اکثر افراد کو زیادہ پسند نہیں آتی، تاہم یہ انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے. کراچی میں موسم سرما کا تو ابھی آغاز نہیں ہوا لیکن سیزن کے خاص پھلوں نے انٹری ضرور دے دی ہے. جامعہ کراچی میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. صوبائی وزیر ویمن ڈیولپمنٹ شاہینہ شیر علی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. کراچی سے عابدہ خان کی رپورٹ دیکھیے. خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے 16 روزہ تقریبات کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں یونائیٹڈ نیشنز کی کنٹری ہیڈ لوئس نائلن نے بھی شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی نے کہا نکاح نامے کے سسٹم کو نادرا سے منسلک کر رہے ہیں. 1500 کے قریب جو ہے نا وہ کیسز ہیں اور اس سے زیادہ کیسز تھے جو ہم نے حل کر دیے. وہ کراچی شہر کے بھی ہیں اور پورے سندھ سے کیسز آتے ہیں. جو ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے وہ پورے سندھ میں جو ہے وہ چلتا ہے اور وہاں سے ہمیں کمپلینٹس جو ہیں وہ ریسیو ہوتے ہیں اور کمپلین جب ہم ریسیو کرتے ہیں تو اس کی نوعیت ہم دیکھتے ہیں. کنٹری ہیڈ اقوام متحدہ برائے خواتین لوئس نائلن نے کہا کہ صنفی زیادتی کے روک تھام کے لیے جامع حکمت عملی نیشنل ایکشن پلان میں شامل کرنا ناگزیر ہے. ڈاکٹر شائستہ تبسم کا کہنا تھا کہ جامع کراچی میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی طالبات آتی ہیں. عورت کے خلاف جو ہر قسم کا وائلنس ہے، ضروری نہیں کہ وہ فزیکل ہی ہو بلکہ وہ سیکچول، مینٹل، سائیکولوجیکل، ہر طرح کے وائلنس کے خلاف آواز اٹھانا، یہی مقصد تھا اور یہی اس پروگرام کا موٹیو تھا. صنفی بنیادوں پر تشدد کو روکنے کے لیے سرگرمیاں 10 دسمبر تک جاری رہیں گی. اور اب رخ کریں گے بلوچستان کا. سوراب تنگ کے مقام پر ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق حادثہ 2 موٹر سائیکلوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیش آیا. لاشوں اور زخمیوں کو THQ سوراب منتقل کیا گیا. جاں بحق افراد کا تعلق ضلع سوراب سے ہے.
कोयटा का सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितना सेफ है? 9 साला मोहम्मद मुसव्विर के अगवा समेत शहर में होने वाली दीगर वारदातों ने पोल खोल दिया। 12 साल कबल शुरू किया जाने वाला 87 करोड़ का मंसूबा 7.5 अरब तक पहुंचकर भी शहरी को तहफ्फुज़ देने में बुरी तरह नाकाम हो गया। कोयटा से मोहम्मद बिलाल सुहेल रिपोर्ट कर रहे हैं। कोयटा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के टेस्टिंग का इफ्तिताह के मौका पर बताया गया कि प्रोजेक्ट के तहत शहर में 1400 कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जिसमें से 830 कैमरे फाल कर दिए गए हैं, मगर ये कैमरे 2 माह में भी ना चल सके। 9 साला मोहम्मद मुसव्विर समेत दीगर वारदातों के मुलजमान को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए ये कैमरे नाकाम हो गए। 8 साला मोहम्मद मुसव्विर के अगवा केस की बलूचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत पर अदालत ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए जाने वाले कैमरों की गैर फालियत पर बरहमी का इजहार करते हुए प्रोजेक्ट के हवाले से पेश करदा रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। शहरी कहते हैं कि वदम तहफ्फुज़ का शिकार हैं। 650 कैमरे खराब होना ये एक नेक शगुन नहीं है कोयटा शहर के लिए, खसूसी तौर पर। अभी बच्चे के अगवा का मामला जैसे आपके सामने है, कई रोज गुजर गए, ताहाल उसको जो है बाज़ेब करवाने में इंतजामिया जो है नाकाम दिखाई दे रही है। सेफ सिटी से पहले भी ये मामला थे और अब भी वही है, कोई तब्दीली उनके अंदर नहीं आ सकी। कोयटा की हालत पहले ही खराब थे और अब भी वही खराब है। समाअत के दौरान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर फाल करने के लिए PC1 मंजूर हो चुका, जिसका टेंडर 22 नवंबर को ओपन होगा। जबकि अदालत ने सेक्रेटरी IT को हिदायत की कि अगली समाअत पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से जामे रिपोर्ट पेश करें, बसूरत दीगर मामला नैब को भिजवाया जाएगा। बलोची चप्पल सदियों पुरानी बलोची तहजीब व तमद्दुन और सकाफत का हिस्सा है, जो बलोचिस्तान में आज भी जिंदा और ताबिंदा है। बलोची चप्पल को लोग त्योहारों के मौके पर न सिर्फ बतौर खास तैयार कराते हैं, बल्कि रोजमर्रा के अमूर के अंजाम दही के दौरान निहायत ज़ौक़ व शौक से पहनते हैं। इस हवाले से देखते हैं बिलाल सुहेल की ये खुसूसी रिपोर्ट। बलोची चप्पल की तैयारी कोई आसान काम नहीं है। जहां इसकी तैयारी के लिए नहायत महारत दरकार होती है, वहीं खास किस्म का चमड़ा, मजबूत धागा और टायर के टुकड़ों की भी जरूरत होती है, जो इसे जूते की नफासत और मजबूती के लिए जरूरी होती है। बलोचिस्तान की सरजमीन पर रहने वालों समेत मुल्क के मुख्तलिफ सूबों और शहरों के मकीन भी बलोची चप्पल को बेहद पसंद करते हैं, जिसकी मुख्तलिफ इकसाम इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं। अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम अफराद जिन चप्पलों की बहुत ज्यादा मांग करते हैं, इनमें मैंगल कट, बुगटी कट, मरीवाल, नौरोजी और सिंधी कट शामिल हैं, जिन्हें हाथों हाथ खरीदा जाता है। अलबत्ता बढ़ती महंगाई ने दीगर अशिया के साथ साथ बलोची चप्पलों की कीमतों पर भी असर डाला है। असल में यंग यूथ होने का मसला नहीं है, ये है कि ये जो है हमारी सकाफत को ज़ाहिर करता है। हमारी जो है ना बलोची जो है सकाफत है, इसमें जो है हम लोग शादी हो, गमी हो, खुशी हो। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि बलोची चप्पल की तैयारी में खित्ते की तहजीब और सकाफत को भी भरपूर तरीके से उजागर किया जाता है। बहुत पुराना है, अगर हम बोले झूठ भी दिखता है। ये 200-300 साल पुराना, 400 साल पुराना। सकावत के बारे में बलोची लोग पहनते हैं खुशी के लिए, ये नहीं है खाली बलोच पहनते, हर लोग पहनते। इसमें शक नहीं कि पहले बलोची चप्पल सिर्फ मर्दों का पहनावा होती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब खसूसी धागों की मदद से खवातीन के लिए भी नहायत दीदा ज़ेब और शानदार बलोची चप्पलें तैयार की जा रही हैं, जिनकी बढ़ती हुई मांग और मकबूलियत इस बात की सनद है कि खवातीन से भी बलोची चप्पल पसंदीदगी का दर्जा हासिल कर रही है। बिलाल सुहेल, ABN न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने सोहबतपुर के अवाम और व्यापारियों की सहूलियात के लिए मवेशी मंडियाँ कायम कर दी। जानवरों के खरीदो फरोख्त को आसान बनाने के लिए मीर सलीम अहमद खान खोसा और मीर अयाज अहमद खान खोसा की जानिब से मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई। व्यापारी का कहना है कि 30 किलोमीटर जैकबाबाद जाते हैं, जहां मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके भर के व्यापारी इस मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं। खान खोसा का और आयाल माम खोसा का बहुत शुक्रिया हो गया हमारे ऊपर ये मवेशी मंडी खोल दी है। है पानी का भी और फ्री का। आगे पहले जैकबाबाद माल ले जा रहा था, अभी सोबतपुर में मवेशी मंडी खुले हुए है। अभी हमारा रोजगार सही चलता है। हटियाबाला के इलाका लमनिया शॉर्ट सर्किट के बायस 2 मंजिला निजी स्कूल में आग लग गई। आग के बायस स्कूल में मौजूद तलबा तालिबात के बैग्स, किताबें और दीगर सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का नुकसान हो गया। आग पर काबू की कोशिश के दौरान 10 अफराद जख्मी भी हो गए। 200 के करीब तलबा, तालिबात और स्टाफ मेंबरान को बाहिफाजत स्कूल से निकाल लिया गया। रेस्क्यू की गाड़ियां लेट पहुंचने पर शहरियों ने रेस्क्यू और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। पाक फौज और मकामी लोगों की कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और ख्वाजा मोहल्ला लमनिया के दीगर मकान जलने से बच गए। हवेली कहूटा में बच्चों की वैक्सीनेशन मुहिम
बिग कैचअप के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने शुरा को बताया कि मुहिम के दौरान कोरोना वबा बच्चों की वैक्सीनेशन से महरूम रह जाने वाले बच्चों को 12 मुहलिक बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लगाए जाएंगे। एलिमेंट्री बोर्ड मीरपुर के ज़ेर एहतमाम तहसील इस्लामगढ़ के तालीमी इदारों के खेलों के मुकाबला जात शुरू हो गए। वज़ीर हुकूमत चौधरी कासिम मजीद ने खेलों का इफ्तिताह किया। एलिमेंट्री बोर्ड मीरपुर के ज़ेर एहतमाम तहसील इस्लामगढ़ के तालीमी इदारों के खेलों के मुकाबला जात शुरू हो गए। इस हवाले से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामगढ़ में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर हुकूमत चौधरी कासिम मजीद थे। खेलों के मुकाबला जात में एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकशी समेत मुतअद्दिद खेल शामिल हैं। चौधरी कासिम मजीद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियों से बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में मदद मिलती है।